Dobar dan i dobrodošli u novi video. Trenutno se nalazimo na aerodromu u Minhenu te krećemo na novu avanturu. Putujemo za Vijetnam, rutom preko Dubaija sa kompanijom Emirates, a do Dubaija ćemo letjeti sa najvećim putničkim zrakoplovom na svijetu, Airbusom A380. Tako da smo se odlučili snimiti video i pokazati vam kako izgleda najveći putnički zrakoplov na svijetu, te kako je letjeti sa kompanijom Emirates. Pošto Emirates je navodno jedna od najboljih kompanija na svijetu, pa da vidimo što oni nude u ekonomskoj klasi. Vidjeli smo da volite gledati avione, letove, pa eto smo mislili zašto ne snimiti to. Inače, A380 je toliko velik da ne znam, ako ga uživo niste vidjeli, ne možete si ni zamisliti to. To tek vidite kad ga vidite pored nekog običnog aviona. Tada ću probati naći na internetu neke slike gdje stoji A380 pod nekom normalnog aviona da vidite koliko je to veliko. U njega vam stane čak 615 osoba i plus još 28 ljudi od personala. Da, 26. Znači 650 ljudi skoro. Da. Ogromno. Kad trebate ući na njega, to ćemo vam snimiti. To se ulazi 40 minuta. Ja rekao, pa kad ćemo više ući i izaći? Sad sam baš gledao ovdje, znači ovdje u Minhenu 4 gate ili 5 gateova čak je zauzeo A380 Emirates. Jer on vam ima više ulaza u sebe, jedan naprijed, jedan nazad i on vam je na kat. Znači gore na katu isto imaju sjedala, gore su mislim samo biznis klasa i to. On vam je prazan, težak 277 tona, a kaže maksimalna poletna težina može biti čak 575 tona. Sad vi zamislite se 575 tona da poleti u zrak. To je tako lako. Nemam pojma, to je i baš... da stoji u zraku. Mislim, neću previše razmišljati kako stoji jer mi odmah muka dođe. Bolje da ništa ne razumijem. On ne stoji, plovi. Ništa neću misliti. Sad lagano prema gateu pa ćemo pokazati kako izgleda iznutra. Hello. Thank you. Hello. Evo ga, smjestili smo se, mi smo skoro na samom kraju, u 82. redu, na samom kraju aviona. Tada vidjeli ste, mi smo ušli na sredini aviona, vidjeli ste koliki je put do kraja, tako da možete dobiti prilike da vam koliko je ovaj avion. Pa da, trajalo je par minuta dok smo mi ušli unutra i u redovima ljudi ulaze. Morate reći kao skrenite vamo, otiđite desno, lijevo. Nije baš jednostavno. Nije, baš 600 ljudi treba ući u avion. I sad smo, vidite kako je sjedalo. Sad, iskreno, za veliku veličinu aviona nije baš nešto pretjerano komfortno. Meni ja onako udaram koljenima. Recimo Katar, ona ekonomska klasa, ima više mjesta nego ovaj Emirates, tako da tu ide bod Katar u svakom slučaju za sad. Vidjet ćemo poslije. Ovdje imate ovaj entertainment sistem za televiziju. Ne znam šta se još može u ovom letu danas. Onda tu ima vjerojatno filmovi, animation, nazad, entertainment. Ovamo imate filmove. Tu možete filmove gledati. Nije baš najnoviji ovaj avion, vidi se da ovo malo šteka, ali dobro. Dobijete jastučić i dečicu, to je standard neki. Da, mogla bi ja odpakirati, baš mi je ladno. Hladno, da. U avionu vam je uvijek hladno, tako da vam savjet. Uvijek se dobro puste, bez obzira što je to destinaciju gdje je vruće. U avionu uvijek bude hladno, kakva je dečica. Topla. Topla fleece. Šta je fora stvar, imate čak neke uživo kanale, televizije da možete gledati, tako je sad gledam utakmicu Nottingham, Forest i Arsenal, engleska liga, znači da je to top. To nema baš u puno aviona da se baš uživo može gledati televizija, uglavnom budu filmovi i ta neka medijateka koja on ima spremljeni stvari, međutim ovako uživo televizija je top. Dobili smo meni za večeru, šta ima izbor, piletina i
krumpir salata sa brokolom i paprikom ili neka govedina sa gljivama, sa tjesteninom nekom i braškom. Za desert ima strawberry cheesecake, što je cheesecake od jagode, ili čokolada. I prije slijetanja će biti kava, čaj, piće. I ovo je noćni let, tako da ima samo jedan pravi obrok, inače na ovakvim letovima preko dana budu dva obroka. I što se tiče pića, tu zapravo imate u neograničenim količinama, možete naručivati koliko hoćete. Valno imate sad vino, pivo, sokove, kavu i čaj, tako da sad ne možete odmah naručiti u ekonomskoj klasi dok ne poletimo i počne servis, ali kasnije onda možete tražiti, zvoniti da vam donesu još, tako da to je uključeno cijenu da znate, barem kod Emirates. But at Emirates, safety always comes first. So it's important that we take you through some safety features before takeoff. The exits on this Airbus A380. 10 on the main deck and 6 on the upper deck. I evo, krenuli smo prema pisti, sad bi trebalo uskoro poletiti, pošto sjedimo u sredini, nismo uz prozor, tako da ću vam probati snimiti na ovom ekranu kamere koje se nalaze na avionu, pa koliko se vidi poljetanje. Evo ljudi, sad ću vam snimiti WC, kako to izgleda. Evo mene, sva raščupan, malo sam zaspao. Pa dobro, ima čak mjesta, ne mogu reći. Ima prostora, sad da ja ovo zatvorim, dok se ja snađem. Sve sam zatvorio. Evo sad se upali svjetlo. Što ima ovdje? Maravice neke. Evo vidite ovdje, za puštanje vode morate kao pritisniti držati. Zanimljivo je sve na touch. Ovdje imate papire, bacaju se tu. Mislim, neko se ne bi snašao. Kao ja, na primjer, prvo 5 puta probam pa da me skonta. Evo ljudi, konačno stigla klopa, iako je sad već 1:10 ujutro. Znači i to mi se baš ne sviđa jer razvukli su taj servis baš na dugo. Ali eto, sve tu je. Monika spava, tako da Monika neće jesti, ja sam naručio neku govedinu. I tu vidite dobijem te neke brickalice, salatu, neku od tjestenine i maslaci, kruščić i sir i cheesecake od jagode. To je to. Ukusno. Govedina je bila odlična. Da vidimo još sad ovaj cheesecake od jagode. Dobar. Nije niš posebno, ali dobar. Sad ćemo se, nadam se da će oni ubrzo uzgajati svjetla da malo odspavamo. Imamo još nekih 3 sata leta do Dubaija, pa da malo i ubijemo oko, jer ovo je baš noćni let, tako da bi valjalo malo odmoriti i bar na trenutak malo prispavati. Monika je dobro odspavala. Ja nisam još nikako, ja sam čekao hranu, tako da eto, nadam se da ću ovaj brzo pokupiti sad ovaj ugas svjetla, da mogu malo i ja zaspati. Poslije ću vidjeti da li se mogu još ja popet gore, možda da vam pokažem gore na katru kako izgleda, moram vidjeti da li se osmije, da li mogu, ako uspijem prikazat ću vam, ako ne, čujemo se kasnije. Ali nažalost ne smijem ići gore, tako da vam nažalost ne mogu gore pokazati, ali gore vam je uglavnom biznis klasa i ne znam da li prva klasa u ovom avionu ili nema, ali eto, tako to izgleda, to je avion na 2 kata, nažalost nekom drugom prilikom, možda kad budemo išće biznis klasom, ćemo snimiti gornji kat Airbus A380 dotad. To vam je što vam je. I evo ga, spuštamo se za nekih 15 minuta, sljedećemo u Dubaji.
Šefic, kakvi završi dojmovi o letu. Čim sam mogla spavat, let je odličan. Eto, to mogu reći. Dobro spavala si više od pola leta. Jusu, do, baš sam dobro. Pa čovječe, noći, šta ću? Šta da radim? Kako se sviđa A380? Pa meni ništa posebno, ko svaki drugi avion, hrana se predrugo čekala. Meni se to isto nije svidjelo što je baš su razvukli s tim servisom i posluživanje hrane, tako da smo puno prekasno došla hrana. I onda normalno da nisu imali volje, mislim ja, šta ću spavat u 1 sat ujutro. Hrana je bila fina, ali prekrasno. I meni je, recimo, mi smo sad nedavno bili letili sa Katarom. Katar mi je puno bolja kompanija nego Emirates, suma summarum. Novi su avioni, više mjesta ima u avionima i usluga generalno bolja, rekao bi bar ja. Ne znam, ali ovo zato jer je taj najveći avion pa imaju puno posla dok sve posluže. Ali ima njih puno isto. Kazali smo kako izgleda Emirates, kako izgleda let sa 380-kom, da otprilike znate, malo dobijete dojam o tome i to je to. Ništa, mi sad slijećemo Dubai, kao što sam rekao, pa idemo dalje, onda još jedan let do Vijetnama i onda vam se javljamo iz Vijetnama, tamo ćete gledati naš serijal iz te daleke zemlje. Ništa, lajkajte, komentirajte i preplatite se na naš kanal i vidimo se u nekom sljedećih videa. Pozdrav! Pozdrav!